России, а именно по московскому времени в 2:30 почти на стадионе FedEx, что находится в городке Лэндовер, штат Мэриленд. Команды Барселоны и Манчестер Юнайтед выходят на матч Международного кубка в Токио, и до 2020 года был заключен один из новичков Манчестер Юнайтед, пришедший из Бенфики, защитник шведский номер 2, Поль Погба, Неймар, удар, Поль Погба, Неймар, удар, и уже Де Геа. Неймар снова с мячом, Месси, Де Геа. Любил забивать Де Геа, Лионель Месси. По-моему, все-таки бил не он. Уэйн Руни. Матч пройдет на арене Nou Estadi в Таррагоне. Еще один удар. И в ворот это как раз Джесси Лингер. Надо было забивать. Непонятно, как там просочился Маркус Решфорд. Да, был островату. Ушел опять от оленей. Красиво. На широком шаге идет. Причем на широком шаге Месси. Нарушены правила. Месси, видно, в хорошей форме. И, как сообщала, сейчас нет при розыгрыше этого стандарта. Месси попадает в мощнейшую и очень дорогую стенку. Пока на подстраховке только Бускетс. Вот подоспел. И Альба. Смотрите, какой объем работы. Альба проделал Суарес. Суарес сыграл стенку с соперником. Хотя эта передача, конечно же, была на Неймара, но получилось так удачно. Суарес 1 в 1 пойдет обыгрывать Месси. Все по передаче на Ракитича. Ракитич, смотрите, как уходит. И Семеду. Суарес, рикошет, Месси головой. Он уже забивал головой Манчестеру в римском финале в 2009 году, как мы помним. Здесь же пробил выше ворот. Но Ракитич уходил от Карика. Успел сделать передачу, а здесь Смолинг бросается в ноги Суаресу. Коленом останавливал мяч Нельсон Семедо, он же Нельсиньо. Так его в официальном протоколе этого матча отметили. Messi, attention à la chute, Neymar! Et l'ouverture du score! L'ouverture du score pour Neymar, déjà buteur face à la Juventus dans cette International Champions Cup. Il remet ça, Neymar. L'ouverture du score face à Manchester United dans un cafouillage de la défense de Man U. Une chute, il a su en profiter le Brésilien, c'est Antonio Valencia qui va tomber. Et il va réussir à rester debout, à se retourner Neymar en pivot. Cette fois-ci, David De Gea ne peut absolument rien faire. Et ça fait donc 1-0 pour le FC Barcelone. Il reste concentré. Neymar, regardez, malgré la chute de Valencia, malgré Suarez et Smalling qui passent devant lui, il arrive à se retourner, à faire ce petit mouvement de pivot et ensuite à rester bien lucide pour trouver le cadre, le petit filet opposé. Messi, ça finit bien encore une fois dans l'axe, Léo Messi qui prend de la vitesse, c'est la faute au milieu de terrain de Paul Pogba sur Léo Messi pour valider cette prolongation de contrat. Oh, ça passe juste au-dessus du cadre de la cage. Oh, attention à cette tentative acrobatique signée Luis Suarez qui charge des solutions dans l'axe. Ce sera avec Lukaku qui était passé devant. Rashford en soutien, Mkhitaryan également qui arrive, mais c'est un petit peu trop tard. Ils ne sont que 3 joueurs de Manchester United sur la phase offensive, alors qu'il y a déjà plus du double de défenseurs côté barcelonais. Pas facile, c'est une balle. Marcus Rashford au milieu de 4 défenseurs de Barcelone. Là, il va décaler ce ballon. Pour Anthony Martial, la frappe enroulée du Français qui ne trouve pas le cadre. Mais le premier ballon d'Anthony Martial a failli être décisif.
Encore le bon travail de Marcus Rashford qui va trouver Anthony Martial de l'autre côté de la surface de réparation. Pas assez enroulé ce ballon pour qu'il replonge dans la lucarne de Jasper Cillessen. Attention avec ce ballon récupéré. Et le 1 contre 1 remporté par Sergio Romero face à Paco Alcácer. On n'était pas loin du break du côté de Barcelone. Ça se répond du coup pour coup là. On voit Bailly dans un premier temps lobé par le ballon et ensuite il n'arrive pas à... Attention à cette récupération entre la phase de réparation. La frappe encore une fois d'Andreas Pereira. Très en vue Andreas Pereira depuis son entrée en jeu. Et toujours sous l'impulsion de cet homme, de Marcus Rashford. Contré dans un premier temps par Thomas Vermaelen. Peut-être avec Paul Pogba. Paul Pogba qui n'est pas s'attaquer. La frappe. Il n'a pas voulu mettre de puissance, il a voulu la placer. Cette frappe Paul Pogba. C'était un petit peu trop facile.